Siap, mati, my adventure. Let's go. Alasan tidak mau ikut peti. Oh, no, let's go. Let's go.
Jajare. Iki pantai Kasuma iki lho. Pantai Kasuma. Oh, barang Kusuma. Iki pantai Kasuma. Foto lagi. Iya. Lanjut ibu pulang Lanjut. ya balik ke tempat tadi. Nah ini enggak ekstrim yang jar melu-melu mama ya. Balik nek. Orang gede-gede. Ada kolam nih. Mana? Ya nak kolam kan. Ya kita biasanya saya. Yo kembali kan lewat kono. Kita bang. Ah, nyampe. Terima kasih.